Bona nit i benvinguts a iCatalunya, la plataforma per a la promoció internacional dels creadors catalans. Em dic Patricia Caicedo i aquesta nit estaré amb vosaltres compartint i coneixent els creadors més innovadors que viuen a Catalunya. Benvinguts també a Art Santa Mònica, al Centre de la Creativitat de Catalunya. Aquesta nit tenim 3 convidats molt especials. Un psicòleg, una actriu i un director de corals. Convidem també a la gent de tot el món perquè sàpiga que el programa està traduït a anglès. For all our followers who are hearing this program from different countries, the program is simultaneously translated to English. The way to do it is just go to the streaming window that is under the main streaming window, and you will be able to just turn on the streaming translation. So welcome to everybody, to all the followers we have now in 181 countries. Thank you for following us, and just explaining a little bit how it works. Each guest has 6 minutes to explain his or her work, 6 minutes for answering to an interview, and 6 minutes to answering to the questions of people who are connected all over the world. Cadascú dels convidats té 6 minuts per presentar el seu treball, 6 minuts per contestar una petita entrevista i 6 minuts que comptarem en aquest rellotge de sorra per contestar a les preguntes de la gent de tot arreu. Comencem aquesta nit amb un convidat molt especial, un psicòleg que fa recerca en el cervell i el llenguatge, és professor de la Universitat Pompeu Fabra i ha fet recerca especialment intentant trobar els mecanismes que fan possible que una persona parli 2 llengües i com el fet de parlar 2 llengües té influència en la seva personalitat. Jo no explicaré més perquè ell és l'especialista. Benvingut, Albert Costa. Bé, moltes gràcies a iCatalunya and to Patricia, and thank you everyone that is watching this right now. I'll be speaking in Catalan, and if you have any question afterwards, you can ask me in English or Spanish, or even those 3 languages are fine. Okay, so my research explores how people... En Catalan. Oh, that's true. Right. So, la meva recerca explora com les persones utilitzen dos idiomes, com les 2 llengües estan representades al cervell de les persones i quines són, diguéssim, les qüestions diferents que hi ha entre la producció de la parla entre un parlant bilingüe i un parlant monolingüe. Què són els mecanismes que el bilingüisme implica a diferència del monolingüisme i fins a quin punt això té conseqüències no només a la producció de la parla, al processament de la parla, sinó conseqüències més enllà com a conseqüències a nivell del control executiu, que ja explicarem el que és. Aquesta recerca la van començar farà 20 anys aquí a la Universitat de Barcelona, després a la Universitat Pompeu Fabra, i el que hem intentat entendre no només és com les 2 llengües estan representades en un mateix cervell, sinó també fins a quin punt el bilingüisme té conseqüències positives i negatives pel desenvolupament cognitiu de les persones. I aquests estudis els portem a terme des dels bebès, aquests bebès que els diem bilingües, i podeu preguntar què vol dir un bebè bilingüe. El bebè bilingüe és aquell bebè que està exposat a 2 llengües des del naixement, i també explorem aquestes qüestions amb adults, diguéssim, normals, adults joves, i també amb pacients que tenen problemes degut a dany cerebral, ja sigui per malalties neurodegeneratives o per danys cerebrals, diguéssim, per un infart cerebral o per danys cranioencefàlics, i estudiem fins a quin punt la pèrdua del llenguatge és diferent als parlants bilingües i monolingües. I la nostra recerca, per tant, el que
mirem des dels primers estadis de l'aprenentatge de la parla fins, diguéssim, als adults més grans i als casos de malaltia neurodegenerativa. I els dos, diguéssim, descobriments més grans que el nostre grup de recerca, entre altra gent, ha fet és mostrar que el bilingüisme podria tenir certes conseqüències fins a cert punt negatives a l'hora de processar el llenguatge, és a dir, que els bilingües tendeixen a tenir un vocabulari menor a totes les dues llengües, si les juntem hi ha un vocabulari més gran, tenen també una tassa de parla, una velocitat de la parla una miqueta més lenta que els parlants monolingües, tenen també més puntes de la llengua, és a dir, aquelles situacions en les que no retrobem la paraula, doncs els bilingües sembla tenir més problemes tant a la primera com a la segona llengua per recuperar aquestes paraules. I aquestes són les conseqüències que diem desavantatges del bilingüisme. I per altra banda també hem trobat que els bilingües semblen tenir un desenvolupament de capacitats atencionals més eficient que no pas els monolingües. És a dir, la necessitat de controlar dues llengües contínuament, la necessitat, de fet el que estic fent jo ara, que és parlar en català i no posar paraules en castellà, de fet, o en anglès, de fet el que he fet abans, que és començar en anglès i no donar-me compte, doncs els bilingües hem de controlar això contínuament, hem de fer controlar en el sentit de focalitzar-nos en una llengua i ignorar les altres llengües que tenim. Aquesta activitat que fem contínuament, fixeu-vos que si vosaltres sou bilingües, de fet la majoria del món és bilingüe, la majoria del món utilitza dues llengües habitualment. Doncs aquesta activitat que fem contínuament sembla tenir conseqüències en el desenvolupament atencional dels parlants bilingües. Conseqüències tant a nivell d'efectivitat a l'hora de controlar estímuls, diguéssim, d'ignorar informació irrellevant i també en situacions, diguéssim, de monitoritzar quina és la informació rellevant en l'entorn. I això té efectes no només en l'activitat que fem, sinó també efectes cerebrals. Recentment estem fent altres estudis també que mirem fins a quin punt la presa de decisions en una primera o segona llengua és diferent. I, de fet, un dels estudis més recents que hem fet, el que mostrem és que els parlants, quan s'enfronten a una primera llengua, amb problemes presentats en una primera llengua, tendeixen a ser més intuitius, tendeixen a ser més impulsius, si voleu, que quan s'enfronten amb una segona llengua. I ara us presentaré un problema molt conegut, que és el problema del tren que va sense frens i va matar una persona que està al final de la via. Perdó, va matar 5 persones que estan al final de la via i vosaltres esteu al costat i heu de prémer o no una palanca que farà que el tren vagi a una altra via i mati una persona. D'acord? És a dir, si vosaltres no feu res, aquest tren matarà 5 persones, si vosaltres premeu una palanca, matarà una persona. Quants de vosaltres premaríeu la palanca? Habitualment el 80% de la gent diu que premaria la palanca i canviaria el tren perquè diuen que és un efecte col·lateral, que matar una persona és millor que matar 5 persones. Ara bé, si fem i això passa també, i les respostes que fem són iguals si presentem això en una primera llengua o una llengua forània. D'altra banda, si fem la mateixa pregunta, però ara resulta que vosaltres esteu caminant per un pont i veieu un home molt gros que està assegut al pont i l'única manera d'aturar el tren és empènyer l'home gros, resulta que el 80% de les persones no empenyen l'home gros. Diuen, jo no vull empènyer l'home gros. Si fas aquest mateix problema amb una segona llengua, el 60% de la gent empeny l'home gros. És a dir, els nostres judicis morals, el que creiem que està bé o malament, sembla que els prenem de diferent manera si ho fem en una primera llengua o en una segona llengua. És a dir, en el nostre laboratori estem fent des de qüestions cognitives, com està representada les llengües en el cervell, com les controlem, però també estudiem coses relacionades amb com aprendre dues llengües, utilitzar dues llengües, afecta els nostres judicis morals i altres tipus de presa de decisions. Moltes gràcies. Moltes gràcies a tu. Ja pots venir per parlar una miqueta més familiarment en la meva tercera llengua. Tercera llengua, molt bé. Algunes vegades és molt difícil realment trobar la paraula. Quan tu te trenques en una llengua, les perdes totes, no pots trobar la paraula. Què vols dir? Quan tens un problema, recuperar una... Quan oblides una paraula i no pots trobar-la no en la primera llengua
Ninguna. Sí, aquestes situacions són les que coneixem com punta de la llengua. En casos de pacients els diem anòmies, que tenen puntes de la llengua contínuament. I el que tu dius és relativament veritat, però moltes vegades tenim una paraula en una de les llengües i no trobem l'altra, i és molt frustrant. És a dir, et ve una paraula en una llengua, inclús en situacions estranyes, que et venen la paraula amb la llengua menys familiar que tens. Pot venir una paraula en anglès i que no et tregui la paraula en castellà o català, que és la teva primera llengua. Aquests estudis són interessants ja no només per veure com els bilingües representen les dues llengües, sinó també des del punt de vista de dany cerebral, com la recuperació de paraules del lèxic es dificulta degut a certs danys cerebrals a certes parts del cervell. De fet, si jo us preguntés, i els pregunto a l'audiència, quantes paraules coneixes, quantes creus que coneixes? En una llengua només, en la teva primera llengua. Milers de llengües, no sé, 20.000? Són una miqueta més. A no ser que només llegeixis els diaris esportius i vegis a televisió dolenta, són una miqueta més. Són al voltant de 50.000 paraules que tu tens Molt més. en una de les llengües. Si tu saps 3 llengües o més, no tindràs 50, però tindràs un munt de paraules. Podries arribar a tenir al voltant de 150.000 paraules. I si tu et fixes, nosaltres, els parlants, quan parlem una tassa de parla normal, recuperem al voltant de 3 paraules per segon. 3 paraules per segon tretes d'un calaix de 50.000 paraules. I ens equivoquem una vegada cada 1.000 paraules. És a dir, és una de les coses que fem més eficientment a la producció de la parla, el llenguatge. És com si fóssim els Rafael Nadal del llenguatge. O sigui, ho fem molt sovint i ho fem molt bé. I quins efectes té en la personalitat? Ja has dit que en la presa de decisions morals té un efecte, però en la personalitat, perquè jo he sentit en la meva experiència que jo soc diferent en una llengua que en una altra expresso diferent els sentiments, les emocions. Com és Això potser no és tant la llengua, sinó el context cultural en el que tu et poses. És a dir, la llengua té associat un context cultural i creiem que no és tant l'ús de la llengua en si, sinó el context cultural en el que tu et poses. L'ambient. L'ambient. Encara que sí que és cert, és que és un efecte que no l'entenem massa bé des del punt psicològic, però és un efecte molt comú el fet de que la gent et diu que hi ha paraules que en una segona llengua no sonen igual que en una primera llengua. Per exemple, quan dius paraulotes, quan dius paraules malsonants, no sonen igual si les fas amb la teva primera llengua o la segona llengua. Sí, he pensat en una paraula en portuguès, saudade, que solament és impossible. Però estava pensant, si has dit que l'ambient influeix en com expresses les emocions, no podria ser també el cas en les decisions morals també, que hi ha factors ambientals que determinen que tu en una llengua decideixes una cosa moral o una altra. Sí, inclús que fos així. Imagina't que fos aquest el tema, que no fos tant la llengua, sinó la situació en la que tu et poses. Imagina't les implicacions que té això per situacions com els jurats. Sí, clar. Imagineu-vos als Estats Units, on hi ha molta gent que va a un jurat, que la seva primera llengua no és l'anglès. Si tu tens I el judici es desenvolupa en anglès. Si tu tens una visió moral de diferent manera depenent que et parlin, ja sigui pel context cultural o sigui per l'emocionalitat de la llengua, clar, el resultat pot ser molt diferent. El teu judici pot ser molt diferent. O penseu en tots els polítics que estan prenent decisions ara mateix a Brussel·les. Aquests polítics, el 80% estan parlant la seva segona llengua. Potser són els polítics que realment estan disposats a empènyer l'home gros. Podria estar bé o malament. La moral està bé o malament, això depèn del teu gust. El que sí que sabem és que poden ser més utilitaristes si utilitzen una segona llengua. Utilitarisme pot estar bé o pot estar malament, això ja depèn del teu gust moral. Però el fet que estan utilitzant una segona llengua i el fet de mostrar que la utilització d'una segona llengua afecta les decisions morals i econòmiques que tu prens és una qüestió molt rellevant per saber ja no només com funciona el cervell, sinó per saber com la gent està prenent decisions a la nostra societat. I quina influència té en el deterioro, en les malalties, el fet de tenir dues llengües per al deterioro del cervell? És positiu o és... Bé, hi ha uns quants estudis cada cop més
I no tots els estudis estan d'acord amb això i és un tema molt sensible. És un tema molt sensible perquè els primers estudis que es van fer farà 3 o 4 anys van mostrar que els parlants que utilitzaven més d'una llengua, 2 o 3 o 4, però en 2 era suficient, desenvolupaven els símptomes de l'Alzheimer més tardíament, al voltant de 4 anys més tardíament que la gent que era monolingüe. D'acord? Aquests estudis, hi ha molta gent que està fent altres estudis i s'han corroborat parcialment. Fixeu-vos que això és molt interessant, és fonamental, i la idea és que hi ha reserva cognitiva. La necessitat d'utilitzar 2 llengües el que et fa és donar-te... No és que no desenvolupis Alzheimer, tu desenvolupes Alzheimer igualment, però els símptomes són menys greus, es retarden amb el temps. És positiu, doncs. Si es confirmessin aquests resultats és una cosa molt important i seria positiu. I has fet recerca amb el bilingüisme a Catalunya, on tenim 2 llengües molt properes. Com consideres això a nivell de cervell? Com 2 llengües, la gent que... Sí, hem fet estudis no només aquí a Catalunya, sinó a altres llocs del món, en llengües que són semblants i diferents, i hi ha 2 temes sempre relacionats a l'aprenentatge de llengües que té a veure l'edat d'adquisició de la segona llengua i el nivell de proficiència de la segona llengua que tu agafes. I a nivell cerebral sembla que el que és important no és tant, a nivell cerebral molt general, no és tant l'edat en què aprens la segona llengua, sinó el nivell que arribes a tenir amb aquesta segona llengua. Encara que sabem que hi ha fenòmens com per exemple el tenir accent en una segona llengua, que això sembla que o adquireixes la segona llengua molt de petitet o tindràs sempre un accent i són les coses més complicades que hi ha aprendre bé. I ara les preguntes del públic. Hi ha preguntes en el públic que està aquí a la sala a Santa Mònica o preguntes de la gent que està al món? Esperem. Pregunten ara de que si hi ha efectes o has estudiat efectes econòmics del fet de la presa de decisions en 2 llengües. Sí, això va ser un parell d'estudis que vam fer. Hi ha molt pocs estudis sobre això. I la idea és que quan nosaltres prenem decisions, per exemple, econòmiques, sempre estem molt afectats per el que es diu l'aversió a la pèrdua. És a dir, si tu ara perds €1, el dany que això et fa és molt més gran que si et trobes €1. Potser amb €1 no, però en €100. O sigui, el que tu, ho contenta que et poses trobant €100 és molt menys del dany que et fa perdre €100. Això és el que et diu aversió a la pèrdua, molt conegut pels economistes. Llavors, això porta a tenir aversió al risc. La gent té aversió al risc quan hauria de prendre riscos. Hi ha riscos que són bons prendre'ls. Per créixer, també. No només per créixer, sinó per tenir... Sí. Hi ha riscos que són bons prendre'ls, però tenim por a perdre. Resulta que, i això és un mecanisme intuïtiu que tenim, prenem decisions intuïtivament. Resulta que quan tu fas aquests estudis en una segona llengua, la gent sembla ser més racional i pren els riscos quan els hi toca prendre. És a dir, és menys impulsiva, més racional i, de fet, millor. Vol dir que hauríem d'utilitzar una llengua per a algunes coses quan tenim més d'una. Amb la parella, per exemple, quina llengua seria la millor? Jo, si tingués que fer negocis, probablement ho faria amb una segona llengua. I si em tingués que enfadar amb algú, ho faria amb una segona llengua. Perquè potser quan ho fas amb una primera llengua dius coses que després dius no hauria d'haver dit això. Per tant, ser una miqueta menys intuïtiu. És cert que també hi ha moltes decisions que les has de prendre intuïtivament. Tu, si t'has d'enamorar d'algú, no cal que facis llista. Jo sempre ho dic als amics. Dic que estic fent llistes per si em divorcio o no. Aquestes són les positives i aquestes són les negatives. Bé, quan fas això estàs divorciat. Considera't divorciat. No cal fer llista. La gent no és... O sigui, hi ha moments en què un ha de prendre decisions de manera intuïtiva i altres moments que és millor prendre-les de manera més calmada, més racional. I semblaria que una segona llengua ajuda a prendre aquestes decisions de manera més calmada, més racional. I una última pregunta. En quina direcció està la teva recerca? Qual és el futur de la teva recerca? Quins interessos tens? A nivell d'aprendre una segona llengua, una de les coses que ens interessa molt és entendre d'on venen les diferències individuals. És a dir, per què hi ha gent que és bona.
Hi ha gent que és molt bona a aprendre segones i terceres llengües i hi ha gent com jo que bé, fem el que podem. I no entenem molt bé d'on venen aquestes diferències. I moltes vegades són diferències molt clares, molt potents. I no tenen que veure tant amb l'interès d'aprendre una segona llengua, sinó tenen que veure, semblarien diferències que ja estan al naixement. Genètiques. Diferències genètiques i intentar entendre d'on ve aquesta... Perquè aprendre una primera llengua tothom l'aprèn. Tothom l'aprèn. El problema és quan intentes aprendre una segona o tercera llengua quan tens 15 anys, 20 anys. Hi ha gent que les agafa més o menys bé i altra gent que no. I d'on surt això? I el teu equip de recerca, quantes persones hi ha a l'equip? El nostre equip ara són al voltant de 4 estudiants de doctorat, 3 investigadors postdoctorals i jo. Però estem més en un centre de recerca on hi ha al voltant de 80 persones. Molt interessant. A la Pompeu? A la Pompeu Fabra, sí. Amb l'ajuda també d'ICREA. ICREA, és veritat que volem visibilitzar el treball dels investigadors d'ICREA. Molt bé, moltíssimes gràcies, Albert. Gràcies. Ha sigut molt interessant. Molt bé, gràcies. I parlarem una miqueta més després de la pròxima convidada. Moltes gràcies. La següent convidada és una actriu que viu a Catalunya des de fa molts anys, és originalment de Bulgària i ha arribat amb la seva maleta de somnis i de la seva il·lusió per desenvolupar la carrera com a actriu. Ha arribat a guanyar molts premis i és especialista en fer espectacles en solitari, espectacles molt interessants que ella ens contarà ara. Benvinguda, Maria Stoyanova. Hola, buenas tardes. Hola, Patricia, gracias por invitarme. Bueno, yo hablaré en mi segunda lengua, que hablo mejor que la primera, que es el castellano. Y sí, llegué en 1993. Tenía 18 años y quería ser actriz y vivir en Barcelona. Esto era lo único claro. Y con los años que han pasado, casi 22 ya, yo me formé como actriz aquí, pero comencé a darme cuenta, hola Kira, está mi hija aquí, me comencé a dar cuenta que necesitaba ir más allá. Todo el rato estaba buscando algo más allá de lo convencional. Empecé a aburrirme haciendo teatro, entonces empecé a buscar nuevas formas. Me ayudó mucho estudiar Buto, que es una danza japonesa, ir a Polonia en el Centro Grotowski. Luego pasé por Inglaterra trabajando dentro de unos proyectos de performance y descubrí que tengo 2 amores. Estos 2 amores es el teatro y el otro la performance. Y son 2 amores que no se llevan nada bien, porque el teatro es ficción y la performance es acción. O sea que en teatro yo sería Julieta y en performance soy María. Y entonces desde hace unos bastantes años empiezo a buscar cómo yo voy a encontrar estos 2 amores y que nos llevemos bien los 3. Empecé con Gitana en Barcelona, mi primer espectáculo. Ahí era más teatro. Luego pasé por Madamas Butterflies, donde hubo más porcentaje en la performance, pero seguía haciendo teatro. Luego pasé por Sade Was Myself, donde ya estuve exactamente en la frontera. Y el último proyecto que desarrollé y acabé hace poquito, que fueron 5 meses y medio, 22 performances de larga duración, cada una diferente, alrededor de la obra de Anton Chekhov, pero Anton Chekhov llevado a la acción. Así que sigo investigando y creo que me pasaré la vida entera investigando y preguntándome cómo se puede llevar sobre todo la experiencia en escena, tanto para mí como para el espectador. Tengo como tres momentos o tres puntos súper importantes en mi trabajo. Uno es la investigación con el espectador. Por eso desarrollo muy a menudo, por ejemplo, espectáculos solo para un espectador.
El último fue en el Antic, que fueron 7 performances. Me pasaba así 7, 8 horas recibiendo cada media hora un espectador, llevaba el espectador en el escenario y allí, en este espacio grande, estábamos solo él o ella y yo. El otro punto de investigación que tengo es en relación con el tiempo, por eso son estas largas duraciones, donde normalmente he descubierto que al cabo de 3 horas y media, es cuando empieza a pasar de verdad algo. Hasta entonces, 100% mentira. Después, poco a poco, van cayendo las defensas, por lo menos en mi caso, y comienzo a hacer, porque es muy fácil engañarnos. O sea, yo soy una perfecta, fantástica mentirosa. Me autoconvenzco, yo pienso que soy sincera, yo pienso que soy honesta. Pero mediante todas estas investigaciones es lo que descubro, ¿no? Que bien me miento y que bien puedo mentir al espectador. Y yo lo que no quiero es mentir. No quiero mentirme ni a mí ni al espectador. Quiero encontrar un camino directo de encuentro porque el arte para mí es comunicación. Y después el tercer punto de investigación es la investigación con el espacio, donde trabajo a veces en espacios convencionales trayendo experiencias no convencionales o en espacios no convencionales poniendo puro teatro, ¿no? Entonces, supongo que así no me aburro, me entretengo. Bueno, aquí, por ejemplo, vemos el proyecto de Chekhov. Esta es en la primera parte, ahí también era importante que había un cuerpo desnudo constante y también exigía que el espectador se desnudara si quería más. Entonces, el espectador tenía varias fases, podía participar hasta donde él quería, pero en la última que yo había preparado, pues digamos una escena solo entre tú y yo, íntima, tenían que quitarse la ropa y hubo gente muy valiente que me dio mucha fe, ¿no? Entonces ahí estamos, esto fue en la Sala Fénix, que fueron aquí viene otra, que se tira conmigo en el hielo, y así pasamos por La Gaviota. La Gaviota de Chekhov, esto era un homenaje a Nina, aquella niña que quería ser actriz. Me conecta mucho, aunque ahora que han pasado 20 años me conecto más con Arkadina, que es la actriz mayor. Pasa esto, ¿no? Claro. y bien, después de tantos años buscando y sintiéndome a veces muy rara, resulta que hace poco me llamaron desde Dinamarca para ofrecerme la posibilidad de hacer una audición en una compañía que lleva 20 años haciendo esto, lo que yo estoy aquí dándome cabezazos sola. Y entonces fui a hacer la audición y pues me cogieron. Así que ahora me voy para allá en final de julio, tengo solo una semana de vacaciones y trabajaré en esta compañía pues 3 meses. Entonces para mí es muy importante. ¿Por qué? Porque justamente esta compañía se dedica a las largas duraciones, al encuentro íntimo y personal entre el espectador, el one-to-one, y en una investigación con el espacio y en todo el trabajo en relación con un material autobiográfico personal. Así que he encontrado, creo, de momento mi lugar. Gracias. 6 minutos. 6 minutos, perfecto. Ahora vienes aquí a hablar sobre tu trabajo tan interesante que es en contravía del teatro comercial. Totalmente. Estoy arruinada. Pero estás proponiendo una vía que lo que yo siento de lo que tú dices y lo que haces es que es mucho más allá del teatro, es como tú propones una vía de autoconocimiento para el espectador, un camino. Sí, hablamos, claro, yo lo que propongo, invito al espectador a que viva una experiencia y claro, a partir de vivir una experiencia, pues sí, comienza un autoconocimiento quizá, unas reflexiones, a veces se toca más el lado de la reflexión, pero mayoritariamente es el mundo emocional. La gente realmente se entrega y se emociona mucho en este encuentro tan cercano entre nosotros. Cuéntanos cómo fue ese viaje de Chekhov, tú lo denominaste los viajes del alma. Paisajes de Chekhov, viajes del alma. Viajes del alma. Yo desde pequeña adoro, o sea, siempre me había atraído mucho Chekhov, pero quizá porque vengo de un país donde hay como una opinión determinada y mucho respeto hacia ciertos autores, yo nunca me atrevía a trabajar con él. Y hace 2 años que comenzó a darme vueltas, dije, bueno, yo creo que ya estoy adquiriendo cierta madurez como para poder enfrentarme a la obra de Chekhov. Entonces elegí
5 obras, las más principales, desde Ivanov hasta el Jardín de los Cerezos. Ivanov, La Gaviota, El tío Vanya, Las tres hermanas, Jardín de los Cerezos, donde Chekhov también en su vida hizo una evolución, en su vida personal y artística. Entonces quise hacer como homenajes, más que escenificar lo que es el personaje o la obra, inspirarme a partir de ahí y crear, llevarlo a la performance, que para mí significa encontrar la acción de este día, ¿no? La acción que puedo repetir durante 7 horas, la acción que puedo compartir con el espectador. Dentro de acción puede ser tanto físico como textual. ¿Y cómo convenciste a los presenters, a los de los espacios? Para Los decir teatros. una cosa de 7 horas. Sí, no, todos éramos conscientes que esto no va a traer dinero. Además que no sabíamos qué precio se le puede poner, porque el espectador podía estar, o la espectadora, durante las 7 horas como 10 minutos, como en una sala de exposición, y podía participar si quería o no. Entonces, yo además soy muy mala para estas cosas de poner precios. Decidimos, vamos a poner taquilla inversa, cada uno después de su experiencia pone lo que quiere. Entonces, claro, las salas de teatro las con cuales colaboré, que fueron Sala Fénix, la primera etapa, Antic Teatra, segunda etapa, y Spy 30, lo que es parte del Nau Ivanov, en Sagrera, es tercera etapa, ¿no? Ellos ya me conocen, ya sabían que… ¿Qué tipo de espectáculo? Sí, que esto, bueno, se va a hablar de esto, pero bueno, probablemente nos va a costar más la luz que lo que generamos. Y has tenido, también tuviste una beca de la Generalitat. Sí, para esta investigación recibí una beca de la Generalitat. De recerca y De creación. recerca, exacto. ¿Cómo ha influido el hecho de vivir en Cataluña y de vivir en Barcelona para nutrirte? ¿De qué manera te ha inspirado o nutrido vivir aquí para tu trabajo? En un principio, vivir en Barcelona, bueno, primero que yo estoy enamorada de Barcelona antes de conocerla, entonces cuando yo llegué aquí me reenamoré. Tú sabes. ¿No? Pero lo importante para mí fue que en Barcelona, con 18 años, me encontré conmigo misma y comencé todo mi camino de formación como persona y formación como artista. ¿Y has encontrado receptividad en la sociedad aquí para tus trabajos que no son comerciales, que son muy únicos? Sí, estos trabajos yo creo que en cualquier parte del mundo van a tener un público minoritario. Esta compañía en Dinamarca, bueno, hay más público y hay más, vale, pero igualmente no son de lo comercial, o sea que viven de esto, pero yo creo que cuando la gente investiga y experimenta y hace cosas raras, como yo, pues tiene seguidores muy fieles, pero no es la mayoría. Bueno, no solo seguidores, yo he visto en la prensa… La prensa de Cataluña… críticas increíbles sobre tu trabajo. La prensa de Cataluña me adora. Yo no tengo ni una mala crítica. Francesc Masip, Santiago Fondevila, el Borges, Jordi Borges, un montón. Ponen cosas maravillosas. Digo, pero esta gente… No las ponen, es porque haces cosas maravillosas. Pero a mí lo que me impactó mucho cuando tú contabas cómo son las performances, era que son como realmente, si yo iba como espectador, iba a sufrir un proceso de cambio quizá difícil, quizá hermoso, pero que iba a salir cambiada. Entonces lo comparé un poco como con un camino de Santiago más corto. Este proceso fue para mí como un camino de Santiago, porque claro, era cada semana, preparar una performance, ejecutarla. Y el espectador tenía… A mí lo que me gustó que yo simplemente invitaba a los espectadores y me gustó que había gente que realmente venía con las ganas de vivir la experiencia. No era suficiente para ellos solo quedarse en las gradas y mirar. No, yo vengo a mi sesión de Chekhov de esta semana y lo que me ha escrito la gente y los comentarios es una experiencia. Sí. Ahora las preguntas del público me preguntan, ¿cómo fue eso de llegar a Barcelona? ¿Cómo llegaste tú solita? ¿Cómo llegaste? ¿Por qué? Porque eras muy joven. Sí, recibí
Yo desde los 13 años soñaba con vivir en Barcelona, cada noche me repetía lo mismo. ¿Y cómo fue eso? ¿Por qué? No los, ah, sí, lo sé, ¿por qué? Porque, porque a mí me gustaba Freddie Mercury y mi madre me contó que para su cumpleaños, que tenemos el mismo día de cumpleaños, el 5 de septiembre, entonces le regalaron una tarta con la forma de la Catedral de Barcelona y se la mandaron para Londres, pero la tarta se rompió. Esto era. Ah, Pero yo dije, oh, sí, a Freddy le encanta, porque claro, era esta tarta con la catedral, porque era lo que más adoraba Freddy. Yo dije, bueno, si a mí me gusta Freddy, a Freddy le gusta Barcelona, es que a mí me va a gustar Barcelona, punto. fíjate. Y O desde sea, los... gracias a Freddy te tenemos aquí. Gracias a Freddy, sí. Sí, sí, es así. Y llegaste, como dices, de los 13, pero llegaste a los 18. ¿Cómo fue? Sí, 5 años, porque claro, yo decía, cuando cumple 18 años me voy a ir a Barcelona y ser actriz. Cuando cumple 18, así cada noche escuchando Freddy, que tenía una cinta, venga a apretar. Así. Y a los 16, 17 conocí a un grupo de españoles, algunos catalanes, que estaban de vacaciones en Bulgaria. Ya hablabas tu español, me dijo. Sí, porque yo había vivido en Cuba. Es que yo puedo estar muchas horas. Qué interesante esta historia. Habías vivido en Cuba. Bueno, Cuba, Sí. Barcelona. Cuba de pequeña con mis padres y hablaba castellano, claro. Por eso los atendí yo y les traduje que no se enteraban en Sofía, nadie los entendía y yo aparecí. Entonces me mandaron la invitación firmada por notario y todas estas cosas para yo tener un visado y yo me saqué el visado justo cuando cumplí los 18 años, por 13 días, porque solo podía justificar $1.300, que eran $100 por día. Entonces me vine con un visado de 13 días y 5.000 pesetas que no tenía más. Y hasta el sol de hoy. Quiero hacer otra pregunta porque nos queda poco tiempo. Preguntan que cómo es que conceptualizas tus proyectos. ¿Cómo empiezas tú con el proyecto de Chekhov o con el próximo que Sueño, sueño con ojos abiertos y con cerrados, todo el rato. Explícanos a los comunes mortales. Nada, empiezo, digo, pues mira, trabajo mucho desde las imágenes que me vienen y a veces una pequeña imagen me puede llevar a todo un espectáculo. Si yo me meto en la cabeza, como fue con Butterflies, que quiero trabajar con energías relacionadas con Japón, empecé desde Ikebana, acabé estudiando Buto y hice la... ¿Cuánto tiempo lleva esa Por desgracia, proceso? soy muy lenta. Sí, una gestación? Sí, desde que se pasa la primera idea que tú me preguntas hasta que presento un resultado, no me gusta nada, pero siempre duro 2 años. 2 años. Sí, no son 2 años de trabajo, pero desde que se me atraviesa la idea, normalmente estoy acabando con algo. Entonces lo dejo, Luego para crear son 9 meses, eso sí, pero sí que desde que me pasan 2 años y 9 meses normalmente para crear. Que es lo que hago, que tengo un grupo de gente que trabaja conmigo en el atelier. ¿Tú enseñas también? Sí, enseño mi manera, esta, de hacer... El método Stoyanova. Se llama Atelier Escénica Stoyanova, pero lo que yo enseño a la gente, o sea, los guío, es que conecten con su propia esencia y que crean desde ahí, que hagan lo que les dé la gana, dentro de los parámetros, pero si yo sueño con colgarme y decir un monólogo ahí, colgada, ¿por qué no? Si para mí es importante que el público se desnude y lo justifico, yo me como mucho la olla, ¿por qué? Pero este permiso de darnos, porque si hasta en el arte no nos lo damos, ¿dónde? Claro, un espacio de libertad. Es un espacio de libertad, definitivamente. Sí. Qué bonito. ¿Y qué cosas tienes tú para el futuro? ¿Qué proyectos que te gustaría hacer? Sueña. Sueño. Bueno, ahora me voy a Dinamarca, que ahí voy a soñar mucho, porque es un proyecto sobre la felicidad. Y digo, bien, no voy a sufrir ahora. y después quiero, me apetece repasar todo el material que ha salido en estas 22 performances. Ahora les voy a dejar que reposen y crear un espectáculo a partir de todo este material, todo lo que pasó. Claro. Quizás para que más gente se beneficie de ese camino, de ese proceso, Sí. hacerlo accesible. Sí, exactamente.
No sé en qué formato será, si mantendré 7 horas o serán 3 horas, pero si todo esto lo que ha pasado, porque yo escribí muchos textos y creé muchas acciones, esto fue un proceso de investigación y experimentación y ahora toca crear algo, digamos, cerrado, repetible. Muy Es lo bien, que- no, aquí podríamos hablar muchísimo tiempo y hay muchas preguntas más. Sí, pero creo que ya nos toca pasar a nuestro tercer invitado. Muchas gracias, María. El tercer convidat també ha arribat a Barcelona fa poc temps, el 2011. Ha arribat de Gran Bretanya, d'Anglaterra. I és un director coral, un músic que ha fundat el Barcelona English Choir, una coral per tothom, perquè tothom hi pugui cantar. Benvingut, Ed Alcroft. Good evening. My name is Ed Oldcroft, and I, as Patricia has said, work with choirs in Barcelona. The first thing I want to say is that every single person in the world is able to sing. And that really is the main message of all of my work up to this point. So just to tell you a little bit about why and how I arrived here, and then I'll tell you more about the Barcelona English Choir itself. So I was working, I studied at Cambridge University. I did a music degree at Cambridge, which was a very formal, very heavy education in music. And then following my degree, I left Cambridge University with a huge desire to do the absolute opposite of what I learnt at the university. So I wanted to go and access communities that are everywhere around us and engage with communities in making music. So I started training at a place called the Sage Gateshead in the north of England. And I spent 6 years working on a whole variety of projects, working with very young children, working with older people, working in prisons, working with homeless people, working with people with disabilities, working with adults, every group you can imagine. And for me, the strongest feeling I had working with music in these areas was how much of a social glue music can be. And especially singing. The act of singing in a group together with other people is a truly transformative experience. And for me, this is what I wanted to dedicate my career to doing. So, after 6 years of working at the Sage Gateshead, for entirely personal reasons, my wife wanted to move to Barcelona. I loved Barcelona. She's an English teacher, so we moved to Barcelona. And I really wanted to engage with the very rich choir life that there exists in Barcelona. It's a very rich tradition here in Catalonia, and I'm very aware of how many choirs there are and what wonderful things go on here. So I wanted to offer the opportunity to anyone who wanted to sing to come and join us in the Barcelona English Choir. And there are really 3 aspects to the choir and how they work. So the first aspect is coming to improve your English, to mix with other people and speak in English to improve your language skills. The second, and I would argue the most important, is coming together to enjoy singing with other people, no matter what your experience, no matter where you've come from, and if you've sung in choirs all your life, or if you've only sung in the shower, everyone is welcome in these choirs. And the third aspect here in Barcelona is to try and create a community, an international community, which encompasses many people from all over the world, many people from Catalonia, many people from Spain, and then from England, from America, and from many other countries too. So those are the 3 reasons why I created Barcelona English Choir. And really, for me, if I had a euro for every person who told me I can't sing, or I only sing in the shower, or you don't want to hear me sing, I would be a very rich man. Because everyone feels like they can't sing, especially when they've been to school and have been told, you can't sing, please mime, don't sing in the school choir. So there's a real difficulty with people's experience of singing, especially at schools. And what I really wanted to do is to open that up and really show people that it's completely possible to engage with singing, no matter what your experience. So just to sort of investigate a little bit more
my wider reasons for doing this and the deeper reasons for being part of a choir like this. There are many, many health benefits for singing. There's physical health benefits from singing. There's also mental health benefits from singing. And in my work in England, I spent a lot of time working with older people with Alzheimer's and dementia, and also all kinds of other difficulties. And it's no surprise that engaging with music helps you to live a better life. And that sounds like a very simple thing to say, but it is very true. There's a huge amount of research done into the effect of singing on your brain and the effect of singing on your general health. So really, that's what drives me throughout this. So in Barcelona, I'm working with many different people from the age of 16 all the way through to 80 is our oldest choir member. And to create a community that includes such a wide age range and such a wide variety of people from such a wide variety of experiences, I think it's a really special thing to be part of. And for me, it's why I love doing what I do. And as I'm sure you can see on the screen behind, we do concerts, we do flash mobs. So we go into a particular location and we suddenly start singing. We did one in Mercat de la Barceloneta, and we've done one in Plaça Catalunya. And it's really just trying to create that community, trying to create that sense of fun, that sense of enjoyment. And also, the community is absolutely at the core of everything we do, trying to make sure that people feel completely welcome, whatever their ability level. There are so many experiences that people have with music on a professional level or a semi-professional level where they're told that they're not good enough. And also people at school are really, the message is very often negative, has been in the past very negative when you're engaging with music at schools. And so it's trying to break down those barriers really and try and encourage everyone in the world to sing. I'm sure someone wrote a song about that. But there's many, many opportunities to enjoy yourself and to feel better physically if you engage with singing. So that's really what we're about. And that's where I'd like to finish this little bit of the presentation. Thank you very much. Now, let's come here and tell me, how was it you had that idea? Because you arrived to Barcelona, you didn't speak English at the time. I did speak English, yeah. Spanish, you know, my brain. Albert, please. Yes, you didn't speak Spanish or Catalan at the time, and you say, I want to create this choir. How was that process? Because yes, well, I very rapidly learnt Castellano and was learning Catalan from the very beginning, or trying to learn Catalan from the very beginning. But really, that wasn't a barrier for me, because I think wherever you arrive, wherever you put yourself, you find the opportunities to make things happen. So the way that we started it was through various markets, various exchanges that were happening across the city, cultural exchanges, the international community, language schools, those kind of areas we publicized, or I publicized what was going to happen, and that's how we really started it off. So what I'm seeing is that on top of your musical ability, you have an entrepreneurial spirit. You are an entrepreneur. Yeah. I've found an entrepreneurial spirit, yes. I think it's always good when you remove yourself. I had a very steady job for 7 years on a contract, full-time working, and to just remove all of that and put yourself somewhere and try and make something happen, I think it's the first time I've done it in my life, and I'd highly recommend it, because you find skills that you didn't realize you had. And I think this is very important for all artists, because probably when we are trained as musicians or actors or whatever, we are training the art, but nobody tell us anything about how to sell and promote our art. Absolutely, absolutely right. Yeah, there's many professional musicians, and I'm sure professionals in all art forms, that are incredibly skilled individuals. But it's trying to find your own path and trying to find a way to create that, to turn that into a career. It's hard. It's a hard thing to do. And I have seen that you have used technology like internet very wisely also. It had been a very important tool. How have been that for you? So again, for me, this was my first experience of social media really in a professional sense, and so using Meetup, which is a fantastic website, and Facebook and all kinds of other pathways, we just tried to create a bit of an excitement about this starting. And the same goes for what we do every week. I try and make sure that we always have a really good photographer, we get lots of stuff filmed, there's lots of social media contact. And the flash mobs also. And the flash mobs too, yeah, the flash mobs, absolutely.
And I think they're just ways, I mean, the main goal of all of these things is for the participants, the people who are singing in the choirs. That's the main goal, is that they have a positive experience, whether it's a concert or a flash mob or whatever it might be. That has to be at the center all the time. And people often talk about the difference between the product and the process in arts work. And for me, they have to be really equally balanced. The process has to be just as important as the product itself. And when you reach the product, that has to feel like you've really achieved something, like you've really gone beyond what you thought you were able to do. But if you just focus on the product, the final performance, the final thing, Yeah, you lose the enjoyment. you lose the enjoyment, precisely that. And for me, I mean, I'm very informal. When we do concerts, when we do rehearsals, I'm always very informal with the audience or whoever it is, because I just think that it's so important that people feel welcome and relaxed and can take part in their own way. And it's so beautiful, that idea that everybody can sing, because many people from since childhood have been taught that they cannot sing, and they kind of lose that opportunity to enjoy life in a different way. How is that you convince people, or how you empower people to just sing? You have to do a lot of convincing. Often you have to really tell them, no, I promise you, I'm sure you can sing. There are about 4% of people who have a medical condition, which means they can't pitch, they can't do a tone. But that's 4%. Okay, so the majority of people, they really can. There's all kinds of different experience that people have, and people come to singing from one place or another, and sometimes you have to do a bit more training with some people than others. But if you're part of a warm community, a supportive community, then you have the possibility to let that happen in its own time. How many people there are right now in your choirs? Because it's not only one, it's how many choirs, how many people? So there are 3 choirs that are part of the Barcelona English Choir, and there are a total of 120 people. My God, so you are, how many rehearsals a week? There's 3 rehearsals a week, so of varying sizes, but that's the idea. And it's about 70% Spanish Catalan, 15% English American, and 15% from the rest of the world. I'm feeling that this is just the starting point for other things, because just through singing they become friends, they create community, create activities, and you are also now organizing some other things. Absolutely, yeah. So it's always at the center of what we do, is to try and create a community. And many people make new contacts, whether it be for work or social contacts. It's a great way of meeting people, of course, like any... New couples. Not yet. I'll let you know. But there's all sorts of ways which people can interact. But also, I think, for me, it's just trying to create as many different experiences for those participants, and as many varied experiences for those participants. You recently went to England. That's right. So we did an exchange with a choir that I used to work with in the UK, in the north of England, in the middle of the countryside, in the north of England, and that was a fantastic experience. I took 25 of our singers from here. It was almost all of them Catalan. And we exchanged with a choir in the UK, and we got to sing at an amazing venue. We had a fantastic cultural exchange. It was a brilliant experience. And is there any added value that you feel you have just for the fact of being in Barcelona or in Catalonia, something that this environment... Yes. For me, I think Barcelona is an incredibly lively city with so many arts activities going on, and especially singing. In my other life, in my other work, I accompany a choir, several choirs, Catalan choirs of Gent Gran, and it's a fantastic experience to play all of the songs that they're singing, and to see there's so many choir festivals that happen in this area in Catalonia. There's such a variety of singing too, so it's a brilliant place to be for a choir leader, absolutely. It's an appreciation for voice. There's definitely an appreciation for singing in all its forms, absolutely. And now I have a question. Somebody said, how could she join the choir? What is the process? The process of joining the choir is just contacting me, which is either through our Facebook page or by email. It's just Barcelona English Choir @gmail.com. And audition requirements? There's absolutely 0 audition requirements, so no audition whatsoever. Completely open. Really anyone can join. My goodness, you will have they will bombard you with emails after this
thing on TV. But there's plenty of room. We've got lots of room. So yeah, absolutely. Come along. And there are how many women and men, the percentage? Yes. So as with a lot of choirs, the percentage of men to women is slightly, it's not exactly equal. So we have about, say for example, the Monday group, there are 70 people, and probably 60 of those are women and 10 of those are men, which is kind of normal for choirs, for community choirs anyway. There is a question about your social work. Have you thought about continuing doing something social related with music here in Barcelona or in Catalonia? Absolutely. I really, at the moment, I'm trying to work with a couple of people to form a project working with older people, because I really miss working with older people in the way that I was in the UK. So I'm doing some research with a couple of Catalan friends to look at going into care homes and working with carers and their families. So there's various things that I'm trying to work out just at the moment. So in terms of business opportunities, I mean, just talking about just business, not music, you have plenty of them. So yeah, putting aside that last example, yeah, there are, I think there's opportunities to work with businesses, absolutely, to form choirs in the workplace. That is currently quite a big thing in the UK. Going into an organisation and creating a choir as a way of bonding teams together, of bringing staff together, absolutely, it's a great way of unifying. And then also working with kids, I'd love to do some. What I'm really pointing is the fact that you are a great example for artists and people, creators, who think in this context we are now at the crisis, where everybody is just waiting for the government to give them money or just stop because they cannot do anything. But you are showing us that yes, you can come from a different country and create your own business, develop a good business model. I think I have to say that I found Barcelona Activa really useful. That's where I went as soon as I arrived to talk about how to set up a business here. And I'd really recommend that to anyone who's watching in Barcelona. It's a fantastic resource for advice on business startup. But no, I do think, as I was saying earlier, I think if you are a cultural entrepreneur, then you just have to find the niche, the gap which you can enter. And I think often when you're working in community work or social work, it's hard sometimes to think in a business fashion, because you're thinking about the people you're working with. You're not really thinking about making much money. You're thinking about just getting by and then doing the work you need to do. But they can be combined. They can be combined, absolutely. And you just have to find the right way, and you have to be aware of of how you can give back as well. I think it's incredibly important. Last question, they said, when is your next performance? Well, we've literally just finished, more or less. We've just finished for this year, so it probably will be Christmas. But I'll keep you posted on our Facebook page. And you have schedule for the year. You go out on vacations for August, and you come back. Yeah, we come back at the end of September. So then we have a couple of sessions where people can come and try it and just see what they think, and then people commit for a slightly longer amount of time. So when you go to the choir, you commit first day, or for how long you have to commit? So the first day you just go, you try it. If you don't like it, don't worry. And then next term it's going to be you commit for either a month or 3 months at a time. So in 3 terms, but it's really accessible. The price it works out at around €5 for 2 hours of singing. So this is really accessible. So it's not too expensive. So that's another very important factor, I think. I think you have to price it right, otherwise you don't get anyone coming. That's great. So I really love this fact that everybody can sing, because singing is a way of just enjoying life. Absolutely true. Yeah. Good, great. Thank you very, very much, Ed. And I will ask you to just be here, and I will invite the other guests to be on stage with us. Muy bien. ¿En qué lengua? Es la pregunta para el psicólogo. Any language is good. ¿Cuál les gustaría? ¿En castellano podríamos hacerlo? Es como la lengua comodín aquí. ¿Sí? Pues entonces,
¿Tenéis entre vosotros algún comentario o punto de encuentro? I don't know, how difficult is for people to sing in English? Do you find that people are very reluctant to do it, or are they daring? And then some people that were, middle age and even older people. Yeah, I think people, in the same way that people have a barrier with singing, sometimes people have a barrier with language and being daring about language. But some of the choir members or people who sing in my choirs are over here. There's a wide variety of ages, and I think basically, if you come to sing, then you're probably okay with having a go at the language as well. But no, I mean it's equally. Sometimes you have to spend more time on pronunciation and that kind of thing. But in the same way that I am with the music, I just think you've just got to go for it and don't think too much about it, and just let it sink in, let it get into your head without too much thought. Right. That's my policy. And I wonder, have you studied some of the music as language? ¿Has observado, has hecho investigación o te ha interesado observar el desarrollo del lenguaje musical como lenguaje, como otro Hay lenguaje? estudios sobre eso, bastantes estudios, viendo sobre si ciertas partes del cerebro que tienen que ver con la sintaxis del lenguaje, con la gramática del lenguaje, son las mismas que responden a la gramática de la música, que en el fondo es una sintaxis especial, ¿no? Y parecería ser que sé que ciertos correlatos que son similares, ciertos correlatos cerebrales que son similares en la sintaxis de la música y la sintaxis del lenguaje. Por otro lado está el tema de la fonología, de los sonidos. Hasta qué punto los sonidos del lenguaje, el que es bueno, el que tiene buen oído, hasta qué punto, en la música, hasta qué punto tiene también buen oído el aprendizaje del acento de una segunda lengua. Y ahí la cosa no está tan clara. No está tan clara. También la música como transmisor de emoción, como el lenguaje. Ya. Una de las preguntas referente a música, y tú también podrías hablar sobre eso, supongo, tiene que ver una cosa que no sabemos. ¿Cuántas canciones conocemos? Wow. ¿Cuántas canciones puedes reconocer? O sea, ya no saber el título de la canción, no saber el autor de la canción, pero decir, esta la he oído. How many? Wow. Make a guess, you're a musician. Millones, no sé, cientos de miles, o depende, un músico como nosotros. Yo tenía un amigo que dijo en una cena así, dijo, millones. Entonces hicimos el contaje y no había segundos suficientes en la vida para haber escuchado millones de canciones. So you have to be careful. Wow. ¿Pero cuántas? ¿Cientos de miles? No sabemos. Así como te he dicho antes, que sabíamos alrededor de 50.000 palabras, un chico joven. 50.000 canciones, si decimos palabras, canciones, depende. Un músico quizá más. Sí, eso seguro, claro. Nosotros. ¿Cuántas crees que conoces tú? No tengo ni idea. Pero esto lo que tú dices, reconocer, simplemente saber, bueno, son muchas melodías, ¿no? Desde la infancia. Yo tengo una pregunta respecto a eso, que todo el mundo puede cantar, porque en mi país comunista de hace tiempo se decía, tú no tienes oído, no puedes cantar. ¿Qué pasa con el oído? ¿Cómo lo solucionas tú? Bueno, sí hay problemas con la voz. En la mayoría de los casos se puede apoyar cualquier persona en el coro si hay problemas con su voz. Entonces yo creo que como dijo, solo 4% de personas no pueden cantar por razón medical. Pero normalmente todo el mundo puede cantar, es verdad. Yo también pienso que todo el mundo puede crear. Y para ti tengo una pregunta. Yo es que voy a ser de periodista. Bien. ¿Qué pasa? O sea, ¿qué tipo de influencia puede haber, si lo sabes, que la lengua materna pues, pasa a ser segunda lengua o tercera? Sí, esos son casos que se llama de atrición del lenguaje, language attrition en inglés. Y es que la lengua que es la primera, la dominante, por desuso y por exposición a una segunda lengua, pasa a ser la menos dominante. De hecho, dado por la inmigración, hay muchos casos así, sobre todo en Estados Unidos. Y la idea es que use it or lose it.
Si no lo utilizas, la vas a ir perdiendo, sobre todo, y ves casos de contaminación, ya no hablo del clásico Spanglish, sino de contaminación, por ejemplo, hay mucha gente que emigró de Cataluña a México durante la Guerra Civil y después de la Guerra Civil, y es gente que habla un catalán bien, muy perfecto, con acento mexicano, which is really funny. Pero ¿cuántas canciones? Porque yo no me quedo con esas ganas de saber. No la sabemos, ese estudio No lo no está sabemos. hecho, no lo sabemos, no lo sabemos. Así que sí que probablemente es lo que te ha pasado a ti, tú has empezado aquí diciendo hablaré en mi segunda lengua, que es la que me encuentro más cómoda. Esos casos no son extraños desde el punto de vista de cuánta gente le pasa, pero sí que no son los casos que estudiamos nosotros. Nosotros tenemos casos de gente que es bilingüe y que mantiene más o menos los dos idiomas. Hay unos estudios muy interesantes sobre gente adoptada coreana en Francia y que los adoptaron desde que tenían 2 años hasta que tenían 8 años, había variabilidad ahí, y esta gente nunca más utilizó el coreano, nunca más. Y decían que no entendían nada de coreano y que no reconocían nada. Entonces hicieron análisis de la actividad cerebral cuando se les presentaba coreano o cuando se les presentaba japonés, que es completamente diferente. Y reaccionaban igual, como si no supieran nada. O sea, su cerebro es como si hubiera realmente olvidado todo el coreano. O sea, que eso tiene que ver también con la plasticidad del cerebro, hasta qué punto las cosas que tú dejas de hacer realmente, o sea, lo que decimos siempre, ¿no? Ir en bicicleta nunca se te olvidará. Bueno, depende. Y en ese punto me pregunto, María, cuando tú piensas en los nuevos espectáculos, ¿tú conceptualizas en búlgaro o en castellano? No, yo normalmente en castellano. Eso sí que a veces para ir más profundamente decido, pero voluntariamente, a utilizar, por ejemplo, escritura automática en búlgaro o probar de traducir los textos en búlgaro y decirlos en búlgaro. Entonces sí que empiezan a pasar otras cosas, ¿no? ¿Y cuando te enfadas con tu hija? Cuando te enfadas mucho, si te enfadas alguna vez mucho con tu hija. Castellano, pero es que el castellano yo lo aprendí con 6 años. Claro, la emoción está conectada. Sí. Es tan interesante este tema que podríamos hablar hasta mañana, básicamente, de eso. Lo importante es que hoy hemos abierto una puerta más para que conozcáis más el trabajo de Albert, de María y de Ed, para que vayáis a sus páginas web y sigáis el trabajo que están haciendo, y también para presentar unos modelos sociales aquí en Cataluña, de personas emprendedoras, trabajadoras, responsables, perseverantes, que tiene nuestra sociedad. Pues muchas gracias por asistir a iCatalunya. Los esperamos en el próximo programa, que será ya el día 11 de septiembre, aquí en Art Santa Mónica, el Centro de la Creativitat de Catalunya. Moltes gràcies i fins aviat. Moltes Thank you.